Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Radoslav i u današnjem klipu moći ćete da vidite kako izgleda vršidba pšenice u Sremu. Evo sad nas je uhvatila i mala kišica, međutim ne prekidamo, iako već vidite da slabo praši iza kombajna, znači da nije dobro, da je malo već to sad vlažnije. Nećemo za sad prekidati, završit ćemo, ostalo još ovo parčence. Inače ovaj CX 50-90, kada su normalni uslovi, normalne njive, troši nekih 13 litara po hektaru. Znači nije veliki potrošač, ima izvanredan motor, maksimalne snage 300 konjskih snaga. Zaista stvarno dobar i veko motor. Što se tiče bunkera, bunker prima oko 8500 litara. Znači bude oko 7 tona pšenice. Evo majstor, evo vidite da je malo mokar kombajn zbog ove kiše. Kosa skače. Da nema prašine mnogo, znači da je vlažno sada. Ovo sad već nije posao, ali eto, htio sam i to da vam prikažem, da vidite šta se dešava kad se nalazimo u ovakvoj nekoj poludivljini na vrh brega. Kiša je otišla tamo prema Krčedinu, mi smo ostali ovdje i dalje u Maradiku. Kada se desi situacija kao što ćete sada vidjeti u ovom snimku, da recimo po 3-4 dana se ne vraćamo kući, onda podmazujemo kombajn, izduvavamo sve na licu mesta na njivi. I sad ćete to moći da vidite. Znači krećemo od izduvavanja filtera klime. Sad će to majstor Mire da skine na brzinu, znači pošto je ovo sve na njivi se radi, daleko smo od kuće, moramo da primenimo ove druge metode. Evo, vidite sad kako to izgleda. Izduvavanje kabine naravno isto jedna od bitnijih stvari, pošto je majstor napravio strva u njoj, evo vidite kako to izgleda. To kod kuće ide mnogo preciznije. A ovdje kako moramo, tako radimo. Naravno, vazdušni filter, to vam je najvažnije na kombajnu. To morate održavati redovno. Mi smo nekih 20 hektara uradili, nismo izduvavali, sada definitivno moramo. Evo sad će Mire to pokazati. Ovo s polja baš nije preporučljivo. Treba iznutra. Ali mora prvo s polja skinuti ovu prašinčinu. Znači od gore prvo malo skinete prašinu, a glavno izduvavanje vam je iznutra ka s polja.
Vidite, sad nam još samo motor. Motor obavezno izduvavajte, jer može zbog biljnih ostataka da se zapali. Kao što znate, svake godine izgori par kombajna. Na to morate obratiti pažnju, evo sad ćete vidjeti kako to izgleda. Naravno, to sve se kod kuće radi mnogo preciznije i detaljnije. A sada samo da uradimo da možemo da završimo njivu. I ovaj hladnjak i komarnik isto. Pošto smo 6-7 dana bili van kuće, sve smo to, kombajn smo malo onako, kao što vidite, isprljali i isprašili. Evo sad još ostalo podmazivanje. Na redu su nam ove male mazalice od 10 sati radnih. I imamo 5 komada. I to ćemo samo još da podmažemo i da danas završimo. Može. 3 puta. A još jedno. Dobar. Dobar. Sačekaj samo, sačekaj. Aj sad. Dobar. Šta je tebi to teško? Ajde. Ne, sad je dobro, ajde. Još jednom. Dobar. Pokupi sam tu mast i bučnije ovam na zemlju. To je što se tiče ovih od 10 sati. Imamo još jednu da podmažemo ovdje na ovom, na kosi. Ej. Dobar. Znači, ostalo nam još da zakačimo header, pošto smo mu se premještali 20 km smo išli s njive na njivu. Evo sad ćete vidjeti kako to izgleda. Kontra ga nagni ovamo. To, dobro je, ajde. Ajde. Znači, kačimo ovdje prvo ovaj osiguravajući, sljedeći ide kardan. Dobar. Znači, sljedeći kardan. Brzu spojku malo očistimo. To sad ćete vidjeti kako to ide brzo. Priključimo struju. I otkačujemo ove stope sa senzorima. I to je to. Možda krene. Gazda ostavlja slamu. Možemo da krenemo.